do minus 20 pruža grijanje. Investicija ovoga je minorna na tu cijelu investiciju. Ovaj stroj to sve rješava. I tretiramo zrak i grijemo ga i hladimo ga. Kvaliteta zraka u prostoru i ventilacijske gubici. To su teme kojima dosta pišemo o tome, pričam s kolegama, ali u praksi sporo to nekako ide. Danas ćemo prikazati jedan uređaj, zanimljiv uređaj na tu temu. Ivan je tu sa mnom iz Kliveta. Za početak termodinamički, kada računamo gubitke u objektu, imamo transmisijske gubitke, znači to su gubici prozori, stakla, da li imamo bolju fasadu, lošiju, i imamo ventilacijske gubitke. Ventilacijske gubitke mi pretpostavljamo neke izmjene zraka u prostoru. Recimo otvaranje prozora i slično. Sad ovisno koliko nam je objekt dobar, isto pri nekom strujanju zraka imamo neke gubitke. Kada otvorimo prozor, gubi se topli zrak. Ono što je rješenje toga je ventilacijski uređaj, odnosno rekuperator. Jer rekuperiramo taj zrak. Ivane, ukratko, ovo je rekuperator, ali nije klasični rekuperator. Znači mi možemo imati klasični, šta bi bilo klasični recimo? A klasični bi suhi, mi zovemo i suhi rekuperatori, su rekuperatori koji imaju protustrunno kritanje zraka u izmjenjivaču. On ima jedan izmjenjivač topline unutar samog stroja i onda se dešava križanje zraka. Ne miješa se zrak, nego se zrak križa u prolazu kroz rekuperator i u tom križanju preko tog izmjenjivača predaje toplinu, topli zrak predaje hladnom zraku koji dolazi izvana, predaje toplinu i mi mu podižemo toplinu. Kad ga ubacimo temperaturu zraka, u biti podižemo temperaturu zraka kojeg ubacujemo unutra i timamo preko otpadnog zraka. Ukratko imamo 4 cijevi, recimo u tom nekom klasičnom, tu nam ide otpadni zrak iz objekta, znači ne samo toplina, znači tu nam je dosta bitna kvaliteta zraka, jer otpadni zrak, znate i sami kako bude loš zrak i zimi i ljeti, otpadni zrak je tu, izbacujemo ga vani, ali zadržavamo toplinu. Kad otvaramo prozor, ne zadržavamo toplinu. I onda nam izvana hladan zrak ide kroz taj izmjenjivač. Ono što ovaj uređaj nije, ono što je, ima dodatno jednu stvar, a to je freonski ciklus, odnosno dizalicu topline. Zrak. Šta imamo tu? Znači imamo kompresor mali, rotary kompresor, četveroputni ventil, ekspanski ventil, znači šta mi možemo raditi s ovim uređajem? Znači on može u potpunosti pokriti ventilacije gubitke objekta u grijanju i hlađenju. Znači kompletno on će zadovoljiti sve ventilacijske gubitke koje imate u objektu prilikom izbacivanja zraka i ubacivanja svježeg zraka unutra, s tim da sam kompresor i sam freonski krug ima još dodatne zalihe, jedno 15% da može služiti kao pokriti dio temeljnih gubitaka transmisijskih. Znači on nije predviđen za hlađenje i grijanje objekta kao takav, nego je samo za pokrivanje ventilacijskih gubitaka. Ali ima dovoljno snage da može u nekim prijelaznim razdobljima služiti kao zadržavanje temperature. Znači u grubo, ako imamo, sad lupam iz glave, 10 kW kuću, ovisno naravno kvaliteti objekta i slično, imamo, ajmo opet sad iz glave, 2 kW ventilacijskih gubitaka, on nama nadoknadi tih 2 kW i možda još 500 W. Tako nešto. Znači realni su naši gubici 7,5 kW. Realno dizalica nam treba zadovoljiti 7,5 kW. 7,5 do 8, a on nam pokrije taj dio priča. S tim, znači da radi do minus 20, do minus 20 pruža grijanje i hlađenje do 40, ja mislim, tako nešto. Znači vidimo tu imamo znači 2 izmjenjivača, isparivač kondenzator, ovisno u kojem smo režimu, nije zrak, voda, ja inače se fokusiram na zrak, vodu, ali ovo je ko klima uređaj, recimo, zamislite ko klima uređaj. Tako je, može se pojednostaviti klima uređaj u ventilacijskom stroju. Klima uređaj u ventilacijskom stroju, znači i tretiramo zrak i grijemo ga i hladimo ga. Ovaj tu je malo veći, koliko je ovo? Tako je, ovo je fresh large, 500 kubika mu je nominalno, s tim da on dolazi u tih 500 kubika nominalno, može raditi na 5 različitih brzina, znači može ići od 300 do 720 kubika ovog stroj. Znači pričamo o brzinama ventilatora. O količini zraka koji će progurati kroz prostor, znači možemo ga staviti na minimalnu brzinu od 300 kubika ili ga možemo maksimalno natjerati na 720. Što je bitno reći, on nije, ne možete modificirati njegov rad sa nekim potenciometrom ili tako nešto da prebacujete, nego kod start-upa, kod puštanja u pogon mu se određuje brzina na kojoj radi. Znači mu odredite da radi na prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj ili petoj brzini i on će zadržavati taj protok.
A kompresor onda modulira? Kompresor će pratiti zahtjeve, jer ima osjetnik na povratnom zraku, znači ovo je otpadni zrak iz prostora, ova strana, znači tu ima osjetnik temperature i on ovisno mi na našem kontroleru koji dolazi sa njim, nariktamo zatraženu temperaturu u prostoru i on na osnovu povratne temperature zraka koji izbacuje iz prostora odlučuje da li će grijati ili hladiti. Znači njega možete staviti u automatski mod i on će se sam prebaciti iz grijanja u hlađenje i njemu će biti cilj zadržati zadanih 22 stupnja u prostoru. Kužim, ili 26 ili hlađenju, već, kako se postavi. Kolika, recimo ovaj tu, ajmo reći veći, dio on ide uglavnom? Čisto ljudima on je zamišljen kao najčešće za neke škole, vrtiće i takve stvari, najčešće se upotrebljava, mislim može u rezidencijalne primjeni se koristi naravno. Većim objektima, zato što ima na primjer od 500 kubika može do 720 kubika, što je za neku kuću, mora biti zbilja velika kuća, bi trebalo jednu izmjenu na sat. Imate manje za... Da, imamo manji uređaj koji ide do 320 kubika, koji je zamišljen za neke obiteljske kuće do 120 kvadrata, tako. I on je otprilike pola ovoga? On je pola ovoga, ovo je negdje, ovo je 1,80 m sa metar, ovo je negdje metar sa metar. Metar sa metar, a ovaj tu ide recimo u škole? Ovaj je za škole zamišljen i ta prednost je kod njega što može raditi sa dvostrukom zadanom točkom, što bi reklo da možemo ga koristiti da radi ventilaciju jedne učionice, kada se druga učionica počne koristiti, odnosno kad ljudi dođu unutra, mi možemo dobiti signal od svjetla, od osjetnika CO2 ili zapunjenosti CO2 ili nekim trećim ovim signalom. U tom trenutku se on može prebaciti na drugu zadanu točku, znači on može raditi, ne znam, sa 500 kubika i u jednom trenutku kad se popuni druga učionica može se prebaciti na rad od 1000 kubika. Znači on praktički preko senzora on dobiva signal sa vanjskih nekih, možemo to biti ili svjetlo kad se uđe u učionicu ili može biti neki prekidač ili fleksibilne su mogućnosti. A kompresor onda pretpostavljam spušta brzinu okretaja? Tako, on se prilagodi protoku zraka. Znači, on je logika u upravljanju tako da održi stabilnim termodinamičkim krugom i on postavlja kompresor u te uvjete da održi te zahtjeve. Znači, on ima snage da radi na 700 kubika i na 300. Kužim. Tako da on će se poriktati frekvencijom na protok koji je zadan. A ono što mi još palo u oko, tu na ovoj usisnoj strani, sad nemamo tu prikazano, ali imate opciju kupovine dodatnog filtera. IFD je elektrostatički filter, ako se dobro sjećam. Šta bi to bilo? Pa to je biti elektrostatički filter koji je trajan, znači on se ne mijenja. Ovi filteri su standardne izvedbe, znači R7 ili tako nešto. I njih kad se zaprlja, njeg se baci, zamijeni se, stavi se novim. Recimo ko ajmo reći za napon. Ko za napon, najjednostavnije reći, kad ga zaprljaš, kupiš novi i tako, mislim. Elektrostatički filter je prednost u tome što oni su perivi. Znači on kad se zaprlja, kad vam kaže, a stroj ima osjetnik zaprljanosti filtera i on kad vam kaže, zaprlja mi je filter, on se skine dolje i očisti se, opere se pod vodom sa tekućinom za pranje suđa ili tako nešto. Šamponom se ispere, vrati se nazad i opet ga koristiš. Znači ne baca se filter, ovako imate probleme morate imati, ako imate školu ili vrtić ili negdje, onda morate imati na zalihe tih filtera, vi nikad ne znate kad će se javiti da ga očistite. Ali dobra je stvar, ono što sam isto vidio, nećemo sad ići previše tehničke detalje, ali kako imamo na vodi pumpe, pad tlaka koji mora savati, tako i ventilator mora savati određeni pad tlaka. A taj filter puno manji pad tlaka, otpor daje nego klasični. Mislim, dobro je reći, isto ti naši svi ventilatori su EC ventilatori. EC, što bi značilo... modulirajući, tako da i svi oni imaju vertikalnu krivulju koja nije standardna kod ventilacijskih uređaja, obično je to položena krivulja. Možeš ukratko samo. Što znači da vi ako ne rihtete na njega da radi na 700 kubika protoka, znači on ima raspon od 0 do 220 paskala pada tlaka. Znači, on će se porihtati, on će držati 720 kubika, to mu je zadano, a padove tlaka će porihtati u odnosu na opterećenje mreže. Znači njemu neće ako je u tom rasponu do 220 paskala opterećenje mreže, on će raditi 720 kubika, jer će on promijeniti broj okretaja da prilagodi tome. Kužim. Znači njemu je zadano da održava protok. On sam se regulira da ostane na protoku. Standardni bi bili? Da, standardni bi bili, ovisno o padu tlaka u mreži, njemu pada protok. Kužim. Znači ovaj tu cilja ono što mi želimo? Cilja što želimo da održimo protok stabilnim. Znači da uvijek imamo zadanu količinu zraka u prostoru. Dok kod standardnih ventilatora, on ima položenu krivulju i on kako raste pad tlaka, ne može zadovoljiti. On pada. I to znači se vidi kod zaprljanosti filtera. Filter je u početku 20-30 paskala, kad se zaprlja dođe do 120. Tako da i onda ti pada učin
padati protok i samim time manje zraka guraš kroz prostor. Ono što je zanimljivo, ako ima neko rekuperator ili ventilator, nije to ko grijanje i hlađenje, dosta ljudi ga ima isključeno jer radi loše u lošim uvjetima. Ono što je isto, recimo sad spomenuo si škole, vrtiće, to je već standard. Šta je sa kućama? Kuće, ono što ja vidim kao neki problem je već u samoj arhitekturi ti moraš predvidjeti, jer on ima neku... Ima volumen. Da, ima volumen i moraš cjevode, ali evo sad pričamo danas u Zagrebu ispod €500,000, teško da će se graditi kuću. Investicija ovoga je minorna na tu cijelu investiciju, a ja nemam doma, ali ljudi koji žive sa rekuperatorom kažu da je neviđena kvaliteta zraka, udobnost. Bit ovog stroja, ponovno što kad radimo, idemo sad prema pasivnim kućama, prema minimalnom potrošnju objekta. Vi ako napravite pasivnu kuću koju ste super zabrtvili, super izolirali, imate problema s vlagom. Da. Ovaj stroj uklanja vlagu koju bacuje u prostor. Tako, on ljeti i zimi. Ljeti i zimi on smanjuje vlagu u prostoru. Tako da, a sami ta radite ventilaciju. Tako da, ponavljam što za te neke nove gradnje gdje se teži zatvaranjem kuće. Sve je hermetički zatvoreno. Neko će ti je brtilo kroz prozor. Da, vi vlagu unosite disanjem, unosite znojenjem, unosite kuhanjem, hlađenjem, svim tim. Ovaj stroj to sve rješava. A ako se predvidi u projektiranju, znači da se ugradi, onda nema problema za ugradnju u neki objekt. Kasnije bude problem jer zauzima neki prostor. Da. Jer ko što je sa zrakom, ima veliki volumen, taj volumen treba, teže ga je progurati. Jer ima manju gustoću. Tako, sad nećemo ulaziti u detalje, ali generalno, znači, ako gradite kuću ili posavjetujte se s arhitektima, jer glavninu bi oni morali predvidjeti. Tako. Jer kasnije je već teže i bušiti neke betonske zidove. Problemi su stroj ima volumen. Cijevi su, koliko da, FIS 100. Ovo je manje od 320 kubika koje je za neku rezidencijalnu namjenu prvotno zamišljenje, njegov priključak je FI 200 cijev. Da. Znači to je 200 mm cijev, znači vi morate spustiti negdje spušteni strop 25 cm da vi možete ga provesti. Ali da se to sve riješiti. Centralno ako se misli na vrijeme, ako se misli na vrijeme, to se da riješiti. Da. Sviđa mi se ta termodinamički dio gdje ti stvarno pomaže u održavanju grijanju. I velim što je bitno, snižava vlagu u prostoru, samim time snižava i zahtjev energije unutra, vlaga nosi energiju. Da ne ulazimo u detalj, ali ja doma kupaonu, kad sam ju počeo lijepo odlaživati, puno mi brže zagrije. Jer puno je lakše zagrijati suhi zrak. Da ne ulazimo u detalje, ali generalno kvaliteta zraka, pogotovo, kažem, novogradnji, teško ćeš ovu rekonstrukciju napraviti. Još jedno pitanje za kraj, čisto feedback, vjerojatno ste ih već ugrađivali, vidim da što se tiče ugradnje tu nema nekih... Ne, to je vrlo mislim, ako se bez obzira što je klima. Klasični sustav ventilacije, ovo je 30% jeftiniji i jednostavnije za ugraditi. Zašto? Zato što se on doslovce spaja samo na ventilacijske kanale i spaja se na struju. I naravno treba dovesti odvod kondenzata, pošto on ima hlađenje nasljeđe nazad. Znači stroj je unutra pumpa za odvod kondenzata, tako da u biti sve u njemu nema dodatnih, ne znam, ako imate klasični rekuperator, morate imati vjerojatno neko dogrijač ili električni ili vodeni, znači pa sad tu dolazi neka dodatna oprema, pa treba cijevi dovući, pa ovo je sve u jednom, praktički ga ukopčate u struju, kontroler se postavi negdje u prostor na zid i odvod kondenzata, to je to. I to je to. Znači vrlo je, radili smo neke kalkulacije, čak i bude do 30% jeftinije instalacije sa ovim nego... To je dosta, da. Pa, hvala ti, Ivan, hvala. Ljudi, kvaliteta zraka i ventilacijski gubici, dosta ozbiljna tema. Ako gradite kuću, evo, topla preporuka za rekuperator. Da, mislim, ne košta to toliko da si ne bi... Ne košta to toliko. Kad kažu ljudi koliko je povrat investicije kuhinje, opet moraš ju imati u kući. Tako da, evo, mislite na vrijeme i opremite se. Hvala svima, vidimo se. Lijep pozdrav.